Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un directo más. En esta ocasión, queridos amigos, como se habrán percatado en el anuncio del directo, vamos a disfrutar de todas estas novedades que nos tienen los chicos de Hasbro, en lo que a G.I.Joe Classific Series 6 pulgadas y G.I.Joe Retro Collector Fake, como la suelo llamar yo, en este genial evento. Así pues, vamos a pasar ya porque la cuenta atrás ya está en marcha, con lo cual lo suyo es ir compartiendo para disfrutar a tope de lo que vendría a ser este evento maravilloso. Ahí lo tienen, queridos amigos, faltan menos de 3 minutos, 2 minutos, 20 segundos exactamente, y vamos a ver qué novedades nos traen. Yo la verdad que en ese sentido muy ilusionado, muy emocionado, porque si Hasbro juega bien sus cartas, para el 2022 tendremos una serie de figuras de acción realmente buenas. Tengan en cuenta que la retransmisión es en directo y a lo mejor en algún momento se queda la pantalla congelada o freezer. No obstante, en la medida de lo posible vamos a seguir disfrutando. Decir que los rumores apuntan a esta genial figura del genial Bat, lo que vendría a ser este maravilloso G.I.Joe, que tengo también en su versión del 25 aniversario, con lo cual vamos a ver si los rumores o filtraciones son ciertas, y tendremos también, por lo visto, la versión del amigo Víbora de Callejón o Halley Beeper, esta figura que es tan demandada por los coleccionistas. Así pues, vamos a ver qué novedades nos muestran los chicos de Hasbro. Y ya queda 1 minuto 25. Aquí tengo la versión de Víbora de Callejón, la que vendría a ser la versión vintage, que vamos, un personaje, una figura muy característica dentro del universo de G.I.Joe, muy querida por el coleccionista, y yo creo que ya es hora de que Hasbro nos las traiga en versión G.I.Joe Classific Series de 6 pulgadas. Vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad que sin lugar a dudas también la figura de Bat, lo que vendría a ser este androide maravilloso que vimos en los primeros episodios de G.I.Joe Sunbound, es del agrado de todo el mundo y todo el mundo lo está esperando. Así pues, vamos a ir saludando a la gente. Aquí tenemos al amigo Jarbal. ¿Qué tal, loquita? Saludos a Miguel Ángel Ochoa, sí señor. Aquí está también por aquí compartiendo. Al amigo Jarbal desde Madrid, gracias a toda esa gente. Quiero darles un fuerte abrazo y un cordial saludo a toda la gente de Mesocracón que están ahí celebrando. Lamentablemente no pude trasladarme a Madrid por motivos ajenos a mi voluntad, pero bueno, en la medida de lo posible los llevo aquí en el corazón. Gracias por el apoyo, que hace un par de horas hicimos una videollamada, ahí los vi todos juntitos comiendo, qué envidia, pasándolo bien. Subtítulos, dice. No puedo, amigo Rubén, no puedo ponerlo. Ahora mismo no. Al amigo rescatista que también está por aquí dándolo todo, siempre fiel al canal. Y ya empieza el evento. Vamos allá, a ver qué nos pasa. Saludos ahí. Muy bien, desde la Isla del Hierro, claro que sí. La amiga Inés Jacqueline, gracias por estar por aquí, amiga. Vamos a ver qué nos ofrecen los chicos de Hasbro en lo que a G.I.Joe Classific Series de 6 pulgadas se refiere, o también la línea retro, esa maravillosa que bueno, que siempre la he criticado, pero sí es verdad que es una muy buena opción para los que se están iniciando en este mundillo del coleccionismo de G.I.Joe. Saludos al amigo Jorge Velasco, sí señor, el amigo Sartán, sí señor, Mesocra Bunker, claro que sí. Ahí, qué grande, Ale, claro que sí, vendiendo su vendo Opel Corsa, dice, madre mía, así estás ya vendiendo el coche para hacerte con todas las colecciones. Madre mía. Y no es para menos, porque entre G.I. Joe, entre Master del Universo, entre lo que vendría a ser Transformers, Star Wars, bueno, esto es una locura. Y por supuesto que tú también le das ahí a los geniales, a la línea de figuras de acción de Dragon Ball de Bandai. On Hasbro PulseCon. Vamos allá, que está empezando. ¡Vamos! Crossed through the PulseCon gateway to arrive at the place between Hasbro universes. From there, they had the daunting task of hosting PulseCon 2021.
Vamos a ver qué nos presentan, chicos. 11 brands, se aceptan votaciones. But don't worry, they brought call. Vamos a ver qué pasa. Did you see that? To a galaxy far, far Madre away. mía, pequeño resumen de, evidentemente, del día de ayer, que por lo visto fue apoteósico. Yo la verdad que ni tiempo para retransmitirlo, no puedo con todo, como bien sabrán. Pero sí es verdad que en lo que a Power Rangers, Transformers y Star Wars fue una alucinada. Está claro que se van a vender como churros. Sobre todo lo que vendría a ser, bajo mi humilde punto de vista, lo que vendría a ser Star Wars, ¿no? Nos van a dar esos personajes maravillosos que han sido muy demandados por el coleccionista, ¿no? De la línea de la serie de Mandalorian, ¿no? Los fans de Power Rangers, como están viendo, también les va a venir muchísima calidad. De Transformers, pues la verdad que esa nueva línea, ¿no? Va a estar espectacular. Y bueno, empezamos, ahí están. PulseCon, the one and only place where the Hasbro universes cross over into one big fan Ok, como ven, celebration. aquí están los dos chicos presentando lo que vendría a ser el inicio de este genial programa. Hasbro PulseCon 2021, Day 2. Yes, this is Vamos our a second ver. day live at the intersection of all Hasbro universes. A brand new day to cover fresh Hasbro news for Madre our mía, fans se queda everywhere. congelada la I'm Jack retransmisión. Jennings, and Ahí I'll va be otra your vez. host broadcasting directly Hay que tener en from a cuenta secret que location where Hasbro universes meet. Hasbro, Look forward to en lots su of infinita reveals, sabiduría, special guests, está behind the tirando scenes prácticamente content, la and casa so por la much more ventana en from lo your que favorite brands. a medios I'll be your online se pilot refiere, ¿no? in an Por lo menos teniendo en interdimensional, cuenta la pandemia que hemos mind-blowing pasado, journey. And to help me pues out, nos the está always incredible otorgando cada Cleo cierto tiempo esta Thomas. serie de Hello. eventos y una vez al año, pues lo que Wow. vendría a ser este PulseCon, lo que vendría a ser este evento brutal en lo que a productos de Hasbro se refiere, ya sea de G.I.Joe, Transformers, Power Rangers, toda la línea que tiene Hasbro, Fortnite, en fin, algo realmente de locos. Dentro de lo que cabe, por lo menos, en lo que a merchandising se refiere, en la medida de lo posible estamos surtidos. Recordemos que a nivel mundial estamos sufriendo un colapso en lo que a logística se refiere y nos están llegando los productos y las figuras de acción a cuentagota, tanto a distribuidores mayoristas como minoristas, ¿no? Lo que vendría a ser a tiendas especializadas en juguetería, con lo cual tocará armarse de paciencia, pero yo creo que lo que vendría a ser para esta campaña de Navidad, este noviembre, que en breve va a empezar, yo creo que va a dar el punto de partida a la locura brutal en lo que vendría a ser la campaña de Navidad, y espero sinceramente que nadie se quede sin su figura de acción y que llegue lo más rápidamente posible. Y para toda esa gente que suele comprar online, espero de verdad que les llegue todos sus pedidos sin retrasos y sin aduanazos, sobre todo, que madre mía cómo está el tema, Pues bueno, vamos a seguir, darle las gracias, ahora mismo somos 9 en directo, muchísimas gracias por estar por aquí compartiendo conmigo este ratito. Vamos a ver qué nos muestran los chicos de Hasbro. Vamos a ver aquí. Van a empezar con G.I.Joe, por supuesto. O sea, casi que ya vamos a ver después, más adelante con Fortnite, Nerf, Magic y al final con Marvel. Yo en la medida de lo posible, queridos amigos, me centraré en el panel de G.I.Joe y a lo mejor después un poquito más comentar un poco las reacciones de todas estas novedades, pero sin lugar a dudas centrado en G.I.Joe, ¿no? Wow. Oh man, I am. La verdad que no lo sé, amigo Rubén, no lo sé. No sé si tiene la opción de subtítulos. No obstante, te tocará esperar o buscar otras opciones. Date cuenta que Hasbro siempre lo ha tenido claro en este tipo de eventos. Only for USA Collector, Canadian and UK Collector. O sea, al resto del mundo como que le importamos muy poco, la verdad. Con lo cual no creo que encuentres por ahí subtitulado. Fuerte abrazo a todos, de verdad. Gracias por estar por aquí, queridos amigos. Se agradece bastante. Yo en lo particular, como bien saben, para mí el tiempo libre es un tesoro y bueno, les agradezco a ustedes que lo compartan un ratito aquí conmigo. Y empezamos, madre mía, madre mía.
¡Vamos! Vamos a ver. Aquí tenemos la presentadora oficial de todas las novedades de lo que vendría a ser. Aquí Emily, la jefa de marketing. Sí, señor. Vemos también aquí, suelen ser las caras habituales en este tipo de evento, ¿no? Hi, I'm Chris, engineering. And about some amazing new developments in the classified series. Como ven, el sonido no está muy allá, está colapsado, lo que vendría a ser la conexión, se suele congelar. Les pido disculpas en ese sentido, pero bueno, en la medida de lo posible nos vamos enterando de todo, ¿no? Vamos, todos queremos ver un androide, un bat, sí señor, vamos. Y sobre todo lo que vendría a ser al amigo víbora de callejón. Se rumorea también que tendremos a Master, ¿no? Ese genial entrenador de cocodrilos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos muestran. Yo, en lo que a distribución se refiere, es verdad que en la medida de lo posible ha llegado todo de G.I.Joe Classified Series, entre comillas, a tienda especializada, y con lo cual ¡ahí está! Bravo, ahí está. Sí, señor, ahí lo tenemos. Ahí está la misma. Madre mía. Sí, señor, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos con efectos de combate, desgaste de batalla. Esperemos que traiga cabeza opcional. Ah, sí, tiene la cabeza opcional, efectivamente. Sí, señor. Se confirma evidentemente las filtraciones. Tenemos ahí al bat, madre mía. Sí, señor. Ahí lo tenemos. But we did update some of the details. We gave him a ton of texture. Wanted to really bring him to life, But also we were able to bring in some battle damage parts, which is really exciting for a sculptor to be able to go in and show some of those little details to really bring the. Tenemos ahí al amigo Cory, que es el encargado de esculpir lo que vendría a ser los moldes base, ¿no? Los prototipos, ¿no? De cara a lo que vendría a ser la producción en masa. Échale un anillo al colega, madre mía. Agüita el nota. Échale un anillo a los colegas. And he does come with the replacement weapon or replacement hand weapons. ¡Yarba, loquita! Tengo que hacer un directo con el gran bananero, niño. A ver si se pone en contacto conmigo. Estoy en ello, a ver. Make it feel real and robotic. But those replacement hands. Bueno, pues ahí vemos la figura, como ven. Tengan en cuenta que es el prototipo, ¿no? Yo no creo que sea la edición final. Lo digo más que nada porque muchas veces suele variar con el producto final, ¿no? Ahora le dan la oportunidad al amigo Chris, el ingeniero, ¿no? De fabricación de dichas figuras, a comentar lo que vendría a ser sus opiniones relativas a la figura. La verdad que brutal, ¿eh? Ya les digo yo que esta figura se va a vender como churros, amigos. Cuidado, miren los accesorios en la mochila, la forma de guardarlos. Wow, madre mía. Es la típica figura, amigos, que lo suyo es tener mínimo 2 o 3, porque es el típico Army Building. Con lo cual, conociendo a todos los coleccionistas, vamos, está claro que como mínimo, el que menos se va a pillar 2. De eso no cabe duda, porque es un Army que mola bastante. Tener ahí en exposición el display con el comandante Cobra, como bien pueden ver ahí. Atentos a lo que vendría a ser el display. ¡Wow! Muy guapo. Atentos a lo que vendría a ser el accesorio del pecho. Yo quiero creer que eso es de quita y pone. Evidentemente para simular los efectos de combate. Aquí vemos un arte maravilloso, lo que vendría a ser un artwork. Pues sí, señor, se confirma el androide. Está claro que las filtraciones de momento, evidentemente, lo han acertado. Con lo cual, vamos. And he really dove into some of the design elements we were pushing on this guy. It looks like how Dr. Mindbender was putting these things together with all the gizmos. Sí, señor. So it's pretty rad. So good. So, just so that everybody knows, this is the only figure that is a reveal only today. So what that means
is that you'll see the figure, you won't be able to Sí, feel señor, it vamos tonight, a but ver. we promise that there will be more information about this coming soon. As you guys know, global supply chain kind of a mess right now. Just like a teeny bit. So, something Atento a los that we vasitos can't que tienen aquí los presentadores, but ¿no? Parece we've que been están taking this tomando very seriously. mate We o wanna algo make de sure eso. that you have a really good Aquí vemos a la colega de product marketing ordering con el experience vasito with ese de us. Snake So we're Eyes. holding off on doing that. So really, we're trying to make this a better experience for you. So bat reveal only. Stay tuned for more information about him. Robots don't really have genders. They're robots. Coming up soon. But Vamos a ver, seguimos. that's not all. So now we can get into some of the figures Vamos. that you can actually order today, which I Sí, know that señor. you'll be really excited about. Confirmado, Bat. So you got a Sí, little bit señor. Figurón y personaje que estaba esperando todo el mundo. color changing Zartan. Ah, So as I reach Sartán, under the table, vamos, again, it's yo parts lo and tengo pieces. ahí. As you guys Todavía can no he see, tenido comes tiempo with de hacer a el video boatload of unboxing. accessories, most notably the masks. Now, Vamos a ver, the whole esta idea of versión the color del changing amigo Zartan is Sartán we yo knew creo que es we la needed color exclusiva, changing ¿no? Zartan in the line. No sé si es que la van a comercializar así a nivel mundial, a granel, o es que están hablando un poco de lo que vendría a ser la figura en exclusiva, ¿no? Yo creo que sí. As you guys know, when his face technology fails, it turns blue going into the sunlight. So that's where that comes into play. So speaking of that color change, we did change it up for this new release. Chris, you want to tell us about the engineering behind that? Yeah, so we tried super hard to keep the photochromatic paint change. Sí, señor. Keep it as classic as possible for you guys, but unfortunately, quality standards has changed over the past 40 years. Who would have thought? Yeah, So exactly. surprised. So we called an audible, changed it. Hombre, la verdad que el diseño de la figura está espectacular. No cabe duda que será del agrado de todos. Yo con la versión que tengo normal, más que contento. De hecho, no pensé que llegara aquí a tiendas especializadas o tiendas locales, ¿no? O comercio local. Pero sí es verdad que es un personaje impresionante. Lo que he comentado siempre, queridos amigos, o sea, vamos a ver, Hasbro ha adquirido una experiencia brutal fabricando lo que vendría a ser, por ejemplo, las de Marvel Legends, Star Wars Black Series 6 pulgadas. O sea, todo este tipo de figuras han adquirido una experiencia brutal, sobre todo en lo que vendría a ser a las facciones de la cara, ¿no? Y todo esto lo vemos plasmado. Toda esa experiencia la están plasmando en todas estas figuras de acción de G.I.Joe Classified Series. Y de verdad que con cada nueva figura lo bordan, lo hacen mejor. Es realmente espectacular, ¿eh? Ahí tenemos al amigo Sartán, sí señor. Se va a vender como churros, de eso no les quepa duda. We really wanted to make them as lifelike and realistic as possible, which does have its challenges, needing them to be masked that tell that story. Yeah. And then, of course, he does come with a new giant sniper rifle. Sí, señor. Está hablando un poco de lo que vendría a ser todos los accesorios que trae, todo lo que vendría a ser ese rifle de francotirador. Se parece muchísimo a lo que vendría a ser el rifle este militar Akuraxi, creo que se llama. Todas las caras que tiene para su... Vamos, mira, Snake Eyes, Sombra, Storm Shadow. Ahí, el colega lo guarda debajo de la mesa. Venga, venga, vamos a ver qué más novedades. Ahí está, sí señor. So it's the cool thing about this is, you know how he comes with so many different masks. So there's actually a wheel on the front and you can change the face on the box Qué to guapo. match all of his different masks, which I absolutely love. So you can choose how you want to display this piece. O sea, está diciendo un poco que prácticamente tú puedes cambiar la cara de lo que vendría a ser el empaque, ¿no? Con cualquiera de las que tiene. A ver cómo lo hace. Qué guapo, ¿ven? Lo que les iba a decir. Qué guapa la caja. O sea, puedes cambiarle la cara a Sartán, ¿no? Está muy guapo, ¿eh? Este tipo de productos premium o exclusivos de convención, la verdad que están geniales, ¿no? Pero conociendo a Hasbro, yo creo que lo va a distribuir porque a los hechos me remito. Si coge recorte de lo que está haciendo Mattel con Masters of the Universe Origin, vamos, yo creo que lo suyo es eso, que copie eso para bien, para nosotros, porque así tendremos la posibilidad de adquirir estas piezas, ¿no? Que están geniales. Aquí vemos a Sartán.
Que me gustaría saber cómo van a hacer el efecto ese de la piel, ¿no? Creo que lo están explicando ahora mismo aquí. Cool Zartan diorama for us. So he did some behind the scenes photos and assets for that. So la verdad que muchas ganas de ver a uno de mis personajes favoritos, ¿no? Hi, my name's Jason, also known as A ver que es el amigo Jason. Ajá. Aquí está contando un poco la historia, típica historia de todos nosotros, en la cual nos caracterizamos bastante. Ahí lo vemos. Qué mal se lo está pasando a este amigo en su trabajo. O sea, es el que se dedica a sacar las fotos para los displays y demás, ¿no? Oh, qué guapo. Me suena de verlo al amigo por Instagram. Me suena, ¿eh? Ahí está, sí, señor. Ahí vemos al amigo Zartan, maestro del disfraz. Really takes me back to the vintage Zartan figure. Since he turns blue, my first thought was to put him in the ice cave diorama that I made some years Qué guapo. back. The diorama that I used for the shoot was made using a cardboard El colega box, se ha currado, se ha trabajado lo que vendría a ser un display, ¿no? One of the many aspects of lo que vendría a ser una cueva congelada, ¿no? I shot Zartan in both his standard look Ahí and está, also with the sentadito el color amigo changing Zartan. effect. I hope to capture his mysterious nature with these shots. Mola muchísimo, la verdad, And this is his makeshift camp, and he's hiding from G.I.Joe. He hears someone coming and camouflages himself into the surroundings. It means a lot to me to be featured at this year's brutal. Con. No cabe duda que Always makes me feel like that little el universo de G.I.Joe da para mucho, de verdad. Bajo mi humilde punto de vista, yo creo que Hasbro no lo está explotando como se merece, ¿no? Yo creo que la franquicia G.I.Joe se merece mucho más. A ver, que se quedó un poco congelada la imagen, disculpen, pero claro, la retransmisión en directo es lo que tiene. Suele, vamos, lo que vendría a ser el servidor se ve que está saturado. Ahora mismo son más de 6.620 personas viendo el directo, o sea, algo realmente de locos. I want to say thank you to the people at Hasbro for featuring me Ahí at está. this year's Hasbro Pulse Con. It's ¿Qué truly me suena el colega este, el Backyard Battle en Instagram? Instagram, TikTok, and Facebook. Just search for backyard_battles. Stop by and say hi. Oh, that was cool. Amazing. Jason, thank you so much for that. We really, really appreciate you doing this Hasbro toy pick for us. I absolutely love it. So far, right, we have seen 2 new Cobra figures. So Vamos a ver. Our new Bat Vamos that is tras más. entering the classified Vamos. series as your new Cobra troop builder. And then we have our beautiful Master of Disguise Zartan with all of his fabulous maps. So just as a reminder, that Bat not available for pre-order today. Just a reveal, just a teaser for you. But this Zartan, he's a PulseCon exclusive, and he is limited quantities only. So Vamos, que es exclusivo, amigos, el Zartan. Ya saben lo que tienen que hacer. 4 p.m. for Pulse Premium members, 5 p.m. for non-Pulse Premium members. And remember, with all PulseCon, Madre mía, este rollo premium de verdad. Limited quantities that will not be restocked. So if you miss out on this guy, like, Me da rabia go and porque get him este now. tipo We're de definitely gonna put our piezas orders in right after our Hasbro, panel. oye, que la quieres vender, No, las four, quieres right? vender un It's poquito not más one of caras those. de cara al It's público four. en Sorry general, for me the parece muy bien misinformation, porque friends. son figuras brutales, So, I mean, su I would empaque argue está personally that trabajado Zartan al is, like, máximo, definitely me one of parece the muy bien best que tú quieras cobrar un poco más, operatives, in my pero opinion. macho, el tema de las So with that in exclusivas mind, y eso es which lo que me Cobra mata. characters would you guys like to see Bueno, me mata a entering mí y nos mata a classified todos. Yo por So eso I'll go con first. lo I que think vendría a it'd be ser really cool to get some G.I.Joe Cobra vehicle Classified Series me drivers lo on the tomo con line. mucha I calma. personally love the Rattler. Compro solamente lo que va Specifically, llegando al mercado Wild Weasel. español, a lo que He's vendría a ser a kind of tiendas badass. He's all especializadas red. y He poco looks más. gorgeous. Lo I que think llega it'd be bien really y lo cool que no tan to get bien. that in the line. That's awesome. I'm going to take a little more modern, a little more Vamos racing. a ver qué nos I would love muestran to ahora. see Shadow Tracker from the Pursuit of Cobra line. Cuidado, Getting cuidado. those dreads and seeing him, you know, hunting in the Cuidado. jungle like a predator. Me da que viene it'd be awesome. Crossmaster. And I'm a really big fan of like a solid side pony. So I think I'm going to go with Pythona. I mean, she's rocking like that pink cat suit. She's got a cape, like, I mean, the hair, her talons, That's like right. always have to have a good Madre manicure. mía. So she would be my pick. And I think for me, there's so many we want to do, but I think it's got to be Road Pig. Ooh. We need like a big, like 400-pound dude. He had a hammer that had a cinder block on top of it. Super I feel like practical. it's not very effective. That's one-time use. But he'd be super fun to add. I mean, we need to get deeper into the dreadnoughts too. Yeah. I mean, you know. Yeah. So yeah, looking forward to
Vamos a ver, sí señor. Esto es lo que tiene este tipo de eventos, ¿no? Que normalmente suelen contar batallitas y demás, la experiencia dentro de la empresa, ¿no? Con lo cual les toca hacer un poco de tiempo, ¿no? Para no presentar todo de golpe, porque si no, lo acabarían en menos de 10 minutos. Which Cobra characters do you want to see added to classified series? Oh, mira. Let us know in the chat. We cannot see the chat ¿Y por qué right de now Cobra? Si yo quiero la versión de Recoil. Recoil. Necesitamos a Recoil. A Recoil versión 6 pulgadas. Es necesario en la colección. Also very exciting news for us. We love storytelling here on the G.I.Joe team. And so one of the things that we love is any really opportunity that allows us to go deeper into a nivel personal me gustaría que sacaran a Sandra. Es uno de mis personajes favoritos de la estación de Cobra, ¿no? 2022 year. So you know how we did the Cobra Island toys at Target last year and this year? So think that, but you know, new with more figures and a little more excitement, a little more story in this one. Yeah. So we are heading to the jungle. That's right. So we are actually releasing both sub-teams at the same time, so they will be mixed in with each other. And we really wanted to get kind of into the good versus bad angle, so we are releasing Tiger Force and Python Patrol. We know that historically these were not released at the same time, but we feel from a storytelling perspective like, oh my gosh, imagine the dioramas for this, which we've actually seen a couple of them that our photo studio did, and they are amazing. So these three figures, so for all of Tiger Force and Patrol, like with Cobra Island, these figures will be Target exclusives. And Target knows that there were some hiccups with their pre-order process in the past for their exclusive items. They have been working on it. They have increased their pre-order quantity cap. So it should be a much smoother experience for fans. So we are all looking forward to it. But you know, let's lead with mustache greatness, I think. So we love a good beard. We love a good beard and a good stash here. So let's welcome to the classified family Tiger Force Outback. So here he is in all of his gray bearded glory. Tiger Force Outback. So Outback is to get into and design. On this guy, we knew we wanted to bring something different to the classified line and something for the international fans. He's a pretty obscure figure, and I feel like as a kid, I never had him, but like he really reads Tiger Force. Maybe it's a shirt. I don't know. But we really went in on this character from his physique to his weapons and his accessories. Speaking of which, because he's a survivalist trainer for old shows. Impresionante figurón, ¿eh? About some of that. So as a lo que pasa es que es exclusiva de Target, por lo que están diciendo aquí los compañeros. He comes with his pistol, his sí, knife, señor, his trusty flashlight that all have leg oh my God, as well sí, as a combat shovel that plugs into the backpack. And his classic strap y a mí rifle. También es un personaje muy querido. Let's talk about this no me acordaba que el rumor también se escuchaba que amigo, super fun to work on. Impresionante. One of the main things that we wanted to do with this character and this figure is take him to the next level of showing how aquí lo tengo. Qué maravilla, Dios. He's been qué maravilla. Aquí tengo mi Jungla Tiger Force, moldeará. That he has everything in his needs. Lo necesitábamos, sí, señor. Yeah, he probably smells really bad. Yeah, and so we wanted to. Yo creo que sí, amigo. Figure, and so one of the main things that we did was played with his physique. De momento han mostrado solamente a Sartán y a Jungla y al Bat y al androide. Y se está confirmando los rumores y las filtraciones. So yeah, I just love this character, love how much. Normal, es que es un personaje muy querido por todo el mundo y sobre todo lo que vendría a ser, podría ser el inicio de lo que vendría a ser el primer subgrupo de G.I.Joe Classifique Serie 6 pulgadas, los Tiger Force. No es para menos, ¿eh? Sí, amigo, sí salió el Bat anteriormente. Está muy guapo también. So with that, let us welcome our first. Pero ya lo guardaron, no me. Wow, pero ¿por qué lo guardaron ya? Madre mía. Viper. And as you guys can tell, this is a repaint of the Cobra Island. Mira, vamos a ver, However, we knew we had to get that retro feel. Mira, ya, ay, madre mía. Pero si es un repintado del Cobra Viper. Wouldn't work. Well, at least we didn't think they were going to work. But as I got into the deco, I was like, I think we can do this. And I think we did a really good job in getting into the whole detecting reticulated cross-hatching pattern on him was super fun to do and super fun to design. But as I'm doing it, I'm like,
Ooh, poor Chris. I'm so sorry, Chris. This is going to be hard to get to the factory. But Chris, maybe you could talk to us about that. Yeah, so it wasn't the quantity of the deco. It's not overly decoed, but it's the complexity of the deco that I was stressed out a little bit. I mean, straight lines on curvature areas where there's arm anatomy. Huge shout out to our digital painter to really communicate this to our vendors overseas. We really nailed it on this one. So super happy, really relieved. I think the spec was like 5 pages long because they have to literally show in digital format how this thing wraps around. Yeah. So it's fun. Bueno, And hard. está bien. I think that he looks Pero si ya empezamos ya con los and you know, the yellow repintados, really makes it so that I know that he has the. yo creo the que red, lo okay, típico, he's wearing laser Hasbro, lemon como buena yellow empresa on his que outfit es, to blend into the jungle. evidentemente está aprovechando los moldes y Laser with a Z, please. Yeah, exactly. And then last up están for this set aprovechando los of moldes, three new figures, evidentemente, y we están have, I haciendo know, algún repintado when que otro, en fin, sometimes, you bueno, know, when it es un personaje rains, que it no está mal, pours, pero and today a it nivel might just personal happen es to be una raining facción bats. So let's dentro de lo que welcome vendría a the Python ser Patrol Cobra, que back to the es de las line. que menos me gusta, no me Oh, aporta he nada, looks prefiero so good. los So, Trison, ¿no? as you guys know, there's No never been a Python Patrol back, but we obstante, felt it bueno, was a good vamos a ver, opportunity to add yo a creo Python que Patrol hay back muchísimos because they work personajes perfectly. They're the support units principales of the Vipers and interesantes the de Troopers. G.I.Joe So as como you para can see here, empezar it con is the tanto bat repintado, ¿no? sculpt with the updated deco scheme on here. I think Tony and I went back A ver, and forth in aquí 15 lo different vemos. color palettes and combinations of the gray and maroons and the yellows and the, I think, in Otro some cases, even some repintado, greens. Python But I feel Patrol, like this really fits the vale, support team of the bats, just like the no está mal. just like the other bat. There is deco, of course, on the Sí, inside. sí, of the está chest, está so muy you guapa can la display figura, him like pero that. I don't know if I'm moving a ver si me around the entiendes, yo camera creo que too much, but here's the inside necesitamos of the chest, variedad, as you ya can see. And then, hay que show you guys, ganar, don't fold ganar al the coleccionista front of it adulto, has that porque es el que Python se está Patrol dejando el logo on dinero it, en which I estas feel figuras like que really brands it as no, Cobra no would es do. que I mean, sean Cobra baratas, loves tampoco es que son branding muy their caras, teams. pero sí es So yeah, it was super fun to para work un on. It's público really cool entre that comillas spring, selecto, ¿no? technically, he's kind of the Entonces, first claro, new character debería in G.I.Joe for a long time. sacar más So personajes, here he más is. variedad, por Which favor. is, I mean, Un poquito más de variedad we're y all ya pretty después más excited adelante tú about quieres it. hacer repintados And de sus grupos y perfect. demás, I can maravilloso, get the porque rest lo of vas a his vender friends down también. here. Pero So yo creo que es muy there's a lot pronto, more ¿no? figures to come. Yeah. There's many Don't things look hiding behind the back here. curtain. Yeah. Sí, sí, yo creo que en breve tienen que And so, you anunciar know, with esas all of our figuras. figures that we reveal, we love to show you some diorama shots of these guys in action. So without further ado, here is Tiger Force Outback in his jungle diorama. And our photographer, Corey, really like Oh, went qué above and guapo, beyond Dios for this. mío, The es que jungle was beautiful. Es que He was Jungla está blooming, and the impresionante. jungle Vamos a set. It was ver. so much fun to Guapísimo, watch ¿eh? him work on this. But like, Me this gusta does not look muchísimo like lo the que han kind of hecho guy con that el I would wanna torso, run ¿eh? into Lo in que the vendría a middle of ser jungle. Well, like, seleccionar esa He's Joe. articulación, me So fascina. if you're True. lost, Y evidentemente el dibujo But like, del what if you're a bad guy? tigre Like, es un look out. calco que está genial. La And cabeza es then additionally, we espectacular, have pero miren esas wonderful new facciones, artist queridos series amigos. artwork Brutal. from artist Hartley Combs. Impresionante, It's niño. so good. And I love kind of the contrast of the color palette of this versus the color palette of the Python Patrol ones that you'll see in a second. Like, I feel like this kind of muted caveman almost situation, like it suits him really well, right? Impresionante. It works great. Oh, perfect. So can't wait to see how this looks on packaging. Cool. So next up, we have our Python Patrol Viper in his jungle Sí, sí, el dibujo diorama. He is looking el dibujo del tigre ha cambiado mucho, pero yo creo que a estas alturas de la vida, bueno, ya con que lo hagan medianamente bien, yo creo que está genial. Vamos a ver el arte de las siguientes figuras, lo que vendría a ser. Bueno, pues nada, repintado, tal. Vale, muy bien, habrá gente que le fascina su grupo, pero yo creo, como dije anteriormente, que G.I.Joe tiene un catálogo brutal de personajes como para empezar ya otra vez con tantos which is like repintados, literally ¿no? on fire. Anthony is so talented, man. He's so good. Some of my favorite pieces are from Anthony, man. So good. Oh, so fabulous. I love También, kind of está the bien, troop claro que building sí. aspect of this artwork too. I think it looks really nice. One of the best. And then, last but not least, we have our final diorama, and we wanted to do something a little bit special for this Ya one. vamos casi So this is actually 35 all minutos three figures del in the jungle. evento. And a special treat, Yo creo our que sculptor Corey mostrarán went to go alguna help our figura más y photographer poco Corey. más. O sea Two que amazing vamos a ver. Corys on this. And Corey, correct me if I'm wrong.
You post this out with no wires, no wax, no strings. Impresionante, o Like, sea, Outback is la literally figura de balanced jungla in se va a midair, vender being held como up churros, by amigo. a cobra. Impresionante lo que han hecho con I la got to be cabeza, on con lo que set vendrán a for ser this las to help, facciones you de know, la take cara, those del photos, pelo, you know, which la is just a barba, blast o for sea, me, 'cause brutal. I go on set and I just play. You know, I love posing my figures, and so being able to do that. Ah, pues mira, here, and then amigo you know, IGC photographer Corey was Films, able no to tenía just ni make idea de it lo que look acabas de beautiful in the comentar, ¿eh? shot. No lo You sé. know, it's Hombre, just super todo, si fun. empiezan ya And con tu yeah, pack, this one, Outback, para Army being Building, completely que lo supported hagan, by por the ejemplo, con back, víbora de callejón, and sería, none of those are being, sería you la know, bomba, there's no vamos. trickery in there. Pero bueno, sí, You bien, know, estaría everything is genial. being freestanding and balanced, and it is super fun to work on. It's really happy. Lo que tiene que mejorar los chicos de One of the Hasbro things es that la photographer Corey noted also distribución. with Sí, this es is that verdad que, these como were dije al set up principio, in estamos such a sturdy sufriendo way where he could bump the table and they wouldn't even tip un over. colapso, Which is, ¿no? like, Hay una pequeña crazy crisis en lo que es impressive. la fabricación de figuras de there was a acción, couple juguetes, times where, like, merchandising, o trees sea, el would tema fall del over, plástico, but la the figure logística. stood. A nivel mundial está la cosa un poquito Yeah, that's complicada, ¿eh? quality. Quality, stamp quality here on G.I.Joe. Yeah. And then we have beautiful Vamos a updated ver, vamos artwork, a the ver. bat artwork that you saw earlier with Por a favor, brand new víbora color de scheme over by callejón. artist Mohammed Firdaus. I am loving the kind Necesitamos of a pink and víbora de purple callejón vibe on this loquita, Python Sapi. Patrol logo that's in there. ¡Vamos! Like, this is looking I good. like hear cyberpunk music in the Yes, background. yes, exactly. Perfect. Madre mía, So, tío. to reiterate, these figures are going to be available for pre-order starting today. These figures will be available starting at 5 p.m. on Python Target Patrol. with limited Sí, señor. quantities available Repintados on a tutiplén. we're super excited about it. There will be more Tiger Force and Python Patrol to follow later in the year. Venga, So venga, stay no te tuned for more enrolles. information Enséñanos about ahí that. la figura de víbora de callejón. Vamos. So next up, we are Vamos. really excited to be bringing this new G.I. Joe to the line, but we didn't really feel like we could do it justice. We actually had one of our fans reach out to us asking if they could be the person who revealed this new figure for us. So without further ado, let me throw it to Taboo from the Black Eyed Peas, who is in our Burbank office in California. Madre mía. And let him introduce this amazing new figure. Take it away, Tab. Hey, thank you, Emily. Hey. My Lady J to the Snake Eyes right here, or Spirit. Take your choice. Oh, What's up, Dios, everybody? no me This lo is Taboo creo. Washa, Right, and I'm a Black Eyed co-founding Peas. member of the Black Eyed Peas, but most Black of Eyed all, Peas. Venga, I'm a Tabú. toy enthusiast. Auténtico I'm a collector. coleccionista. I am Mira, pues no lo straight up sabía. geek mode. So when I was asked if I wanted to be part of this unveiling of one of my favorite characters, Bienvenido, Spirit, I was Samuel. like, Gracias por estar por aquí yeah, compartiendo, let's amigo. go. Te has perdido So bastante let me tell you a cositas little bit about del the evento. background Tenemos figuras as del a calibre G.I. Joe fan. de Outback, lo It que all vendría a started ser when I was a Jungla, kid. Tiger Force y algunos Basically, más. you know, the love for the cartoon, the love for the action Pues figures. me parece but que no, most of querido all, amigo. seeing Yo creo que va a ser representation, Spirit, ¿eh? Por that lo que le look estoy just viendo like ahí en la me. mano. Me being indigenous, me being of Native and Mexican descent. When I first saw Spirit on the big screen or on television, I was like, that's my guy. That is the person that speaks to me from the G.I. Joe universe besides Snake Eyes. I thought I was a ninja too, but that's another story. But when I was asked to do this, Pues mira, yo I creo que las complied because filtraciones this están is like a acertando de dream come lleno, true ¿eh? for me. Not just as a toy collector, but also Sí, as sí, an o sea, indigenous person Spirit that is a para voice mí es un for personaje communities muy that importante actually dentro de lo que vendría a loves ser to el advocate coleccionismo de G.I. for Joe. change, Fue un personaje erasing que salió stereotypes. muchísimo en la serie esa maravillosa de los Ladies and 80 de gentlemen, this is Sunbound. the proper Y way para mí es to bienvenida, o give sea, this un soplo amazing de aire action fresco a figure la franquicia. Y genuine hace falta representation, variedad. especially because of Que G.I. all Joe, the como dije time and anteriormente, effort that tiene went into muchísimos personajes. making Estamos sure hablando that de we 500 figuras por lo revamped them, menos. gave them a Y, o sea, facelift, as por far as eso like digo not que los making them repintados, stereotypical, si los quieres sacar más simplifying adelante, him, ok, pero no saques you tanto know, taking repintado. away the word Saca chapter to variedad now y being mejorar la sniper, which I'm so distribución. proud of. You know, that's just something that was very important to me. Sí, la verdad es Just una changing manera it un up poco a bit, extraña, pero bueno, vamos a modernizing ver. it, and Seguramente telling ahora a lo mostrarán story con más detalle. about this O amazing seguramente hero mañana o en un par de that días veremos speaks to en las indigenous páginas web people around the especializadas world. mejores Because imágenes y demás. even if you're Y yo not creo from the que States and you're a fan por of ahí G.I. Joe, because it podremos is disfrutar de los international, detalles de la you misma, can ¿no? relate to the embracing and advocating for change. And I think this character right here especially speaks to us because of the fact that he is part of G.I. Joe. Not everybody is, you know, privileged or has the opportunity to be part of this amazing crew, G.I. Joe. And we go up against Oye, la verdad que el hombre se ve que le gusta el tema, ¿eh? Lo está viviendo. This crazy universe when there would be like
things were happening at home. Sí, dentro de lo que cabe, salvo por estos repintados, están sacando bastante figuras variadas, ¿no? La verdad que el bombazo ha sido Jungla Tiger Force porque impresionante, ¿eh? Y eso que todavía no se ha visto los accesorios, ¿no? A mí me gustaría ver la versión V2. Esa versión me encanta de Storm Shadow. And it in turn it transferred into my adulthood, and now I get to travel the world. La verdad que de momento bien el evento, se ha mostrado figuras, se ha mostrado un poquito de todo. Me gusta. Brazil and get like amazing G.I. Joes that are specifically from those regions. Another thing that I really appreciate about this action figure is the movement. Like the fact that it's so mobile and the articulation of the joints and the body. It's really cool. The fact that you can like move his head, I don't think you could do that with the first version. All the tactical gear, simplified, of course. The fact that he has this amazing backpack where the Navajo word for eagle is atsa. So we have the atsa, which is eagle represented. And that's his buddy right here. Boom. He goes on there. Un tecnovíbora sería impresionante, o sea, viendo lo que están sacando hasta ahora y la calidad de la misma, sería un personaje brutal. Es que, vamos, el límite es la imaginación, querido amigo. O sea, será por personajes brutales en el universo de G.I.Joe. Por eso digo que Hasbro, yo creo que no le está metiendo bastante el acelerador a esta colección en lo que a fabricación de personajes se refiere. No, va muy poco a poco, que bueno, para nuestra economía es genial, pero la veo muy lenta en ese sentido, ¿no? Also, another added bonus for me is having my brother Jeffy Varegi, who I've worked with. Ahí vemos la caja, sí señor. He did the actual cover right here, the artwork. Precioso el arte de la caja. He's been work for so many years. I'm a huge fan of his. I'm proud to call him a relative. But most of all, he's an influencer. He's an inspiration to our communities. He's also, very motivational to the youth to hold on to aspirations, hold on to dreams. And that's what it is, man. If we can inspire the youth, not just in indigenous communities, but all over the world, to hold on to dreams and aspirations. And it could start with dreaming with these action figures, because that's how it started with me. Going into my backyard, playing in building forts, playing in the dirt, creating storytelling or creating a universe that I could in turn channel into what was to become my career in the future. Another important thing is the fact that he's Navajo. I had to bring in authentic, genuine representation, like I keep stressing. And I brought in, la verdad que el hombre se está enrollando, pero por la forma de comentar lo que está hablando de dicho personaje, el hombre lo está viviendo, ¿eh? Kenneth Shirley, just to ask him questions, to really get the blessing. Kenneth Shirley is a Navajo from Indigenous Enterprise, and I also asked Tracy Jackson, who's another Navajo female. Sí, señor, sí, señor. Bat, el sartán exclusivo, Jungla Tiger Force, Python Patrol, el Viper, etc, el Bat también. La verdad que un variadito, sí señor. Varios personajes, algunos de ellos repintados, pero bueno, no están mal. Evidentemente habrá gente que le gusta esa facción, ¿no? Y el Spirit, la verdad que la figura espectacular. To my Storm Shadow. Emily, take it away. Gracias, amigo. Vamos a ver, sí, señor. Ahí la tenemos. To your Storm Shadow. It was so much fun getting to work with you on this figure. So, like Taboo mentioned, we have done a really wonderful job updating Spirit to be a really good representation of the Native American community. One of the ways that we're doing that is that we're actually updating his bio to make him a little bit more modernized. So that information will be released soon. But in the meantime,
let's take a little bit of a closer look at this amazing figure. I gotta say, it was our honor to do that, and it means a lot to us varios that amigos it que is esta able to figura, este represent personaje es su in the favorito. proper Desde way. aquí les So, digo que lo that van a being said, disfrutar bastante. he comes with Tremendo some personaje, el awesome amigo stuff. He Spirit. comes with changeable wings for Creo freedom, que el so you amigo can actually make it like Patricio he's flying. de Freedom will go Documental onto Geek, his creo que le va a backpack fascinar or este his forearm. personaje. There's little posts on his forearm, so you can actually hold him, and he holds up really well. Guapísimo, He comes with his sniper rifle with scope. That looks awesome. The mag comes out of that. And then the backpack, you can put the sniper rifle on there as well on this post in the back, which is our new post system. Cuidado, que si se dan cuenta en la peana, en lo que vendría a ser abajo, el halcón viene con unas alas plegables, o sea, de quita y pon, por lo que estoy viendo, ¿no? We're excited about him. Hopefully you guys La are verdad que las facciones de la cara es brutal, ¿eh? And so Me let's take a look at encantan, him in tío. action in a diorama shot from Corey in our photo studio. Ooh, yeah, the wingspan on that eagle is like, come on, that's Precioso, amazing. precioso, la verdad. Beautiful, guys. Yeah. And then additionally, we wanted to show off that full poster artwork for Artist Series by Jeffrey Vareggi. I think that this artwork is gorgeous. I absolutely love it. Oh, magical. Thank you to Taboo for being our special guest on this. And we'll see a little bit more of Taboo a little bit later on in our panel, right after our panel. So fabulous. But, you know, we liked, you know, how we like to tell a good story. Por favor, here, right? víbora de callejón, y ya lo bordas, ¿eh? This panel or anything. So we Venga, wanted to amiga. do a little bit of a nod to the classic Sunbow cartoon with this collection of figures that we're releasing for this wave. And so, you know, before there was a Snake Eyes and a Storm Shadow. No, there otro was a más, no, Spirit más and a Snake Storm Eyes Shadow no, rivalry. por Dios. And so we really wanted to bring you a classic, amazing 1980 Storm Shadow. So this is not your Arctic Mission Storm Shadow. This is not your Snake Eyes G.I.Joe Origin Storm Shadow. This is true to the 80s. Storm Shadow. Ooh. So we knew we had to make Bombazo, a amigos, classic ahí lo Storm tienen, Shadow, niños. but we had to ¿Quién do it quería un classified way. V1 de Storm So as you Shadow? can tell, Pues ahí lo he's tienen. everybody knows him as the archer with the two swords. On the two Brutal, swords, actually, we brutal. added some snake designs. So his hilts are actually like snake heads. Got to get a little ostentatious with it. And then also because he's the archer, if you look at his gloves, maybe we can get that in the shot. And let me turn the other way. We'll go this way. He's actually got archer gloves on. And that's what the armor is too. It's Japanese archer armor that he's wearing. So we updated him a bit. You can tell he's textured to the nines. And man, he was super fun to work on. He even comes with an extra hood if you want to put the hood on top of him. So he was super cool. Speaking of accessories, Chris, why don't you tell us about it? Yeah, so this guy comes loaded up with his two classic swords, his bow and arrow, an actual arrow piece. Claro, es lo que tiene. Llegó a tiendas a un precio relativamente bueno. Me hice con ella y hasta. Y ahora me sacan esta y ahora qué hago yo. 1980s toy. Speaking of the bow and arrow, actually, Mira, ahí QA está las flechas que son got de a little quita y trouble pon, with QA because we actually made the bow and arrow shoot la the verdad que la arrow figura está a couple feet, impresionante. which is a big no-no. We made some changes. We got QA to be happy with us. We got two nice plays, so. Enhorabuena, niño. Si más rápido lo dices, más rápido la sacan. You cannot shoot it anymore. Sí, señor. It's a safe toy. Yeah. These are 4+. He's a Sí, safe toy. señor. But enough of QA. Corey, please tell us about this awesome sculpt. Me alegro por ti, amigo. It is an honor to be able to work on such a classic and cool character like Storm Shadow. Hombre, pues la verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? Lo que se viene para el año que viene de G.I.Joe Classifique Serie, cuidado, bring him to life, you know, and give him, you know, as much attitude that we could. And so he, you know, as with all of our classified, textured all over, you know, and just really tried to bring his costume, you know, and give it as much. Muy guapa la figura, you ¿eh? know, yeah. What you did. Yes. And, you know, we also pushed his articulation a little bit, but especially in the butterfly joints. You know, he's an artist. Sí, bueno, el amigo en cuestión está hablando un poco de la gran cantidad de puntos de articulación que evidentemente siendo la figura de un ninja debe tener muchísimas un poco pues para representar todas las poses de combate de un ninja, ¿no? Lógicamente. La verdad que en ese sentido es genial. Me parece muy bien. Lo que no me quedó claro es si va a ser exclusiva. Yo creo que no. Se va a vender dentro de lo que vendría a ser la línea regular. Quiero creer. ¡Oh! Tiene todo ahí guardadas en la mesa el colega. Look at the texture in that arm. This dude is
Preciosa, That niño. is Sí, so señor. good. Dude, shredded. Yeah, this is glorious. Le pusieron la capuchita, Looks really tal. good. Está bien la figura, ¿eh? And then we have all new artist series artwork by artist Yuko Shimizu, which is also on fire. That's the theme for the day. Muy G.I.Joe's guapo on el fire. arte, sí, señor. From the old box. Yes, you there know? we go. Yeah, Yeah. perfect. This is the new updated retro blast effect. And this artwork is gorgeous. Hecho en I think that it really suits kind of falta that classic Storm Shadow really well. el logo Arashikage, pero bueno. Amazing. So, you know, guys, it's been kind of a big year for Classified. Brutal. The brand only relaunched like a year ago, which Yes, very young brand. is crazy pants. So we are now up to a total of 33 Necesitamos a characters that Víbora de have been Callejón, revealed, por favor. which is great. Over like the last 2 years, it's crazy, like less than 2 years. I know. So, I want to make more. Great, Way great news. more. We're gonna make more, guys. So, what has been your absolute favorite of all of these to work on? Ooh, for me, my favorite has been the Bueno, están hablando de cuál ha I am sido a la collector figura and favorita, I am ¿no? an La army más que les ha builder, gustado and so de I las que han knew salido the hasta Turtle ahora. was going to be the figure I had the most of, and it's that collection is growing. And so, you know, in working on that one, I really just wanted it to be everything that it could be, you know, and, you know, Lenny, you killed it on the design. And so just bringing that to life and, you know, making that 3D, I was super happy with that figure and, you know, expect to continue building out that army. Dude, you crushed it on that figure. Claro, es que es lo que está diciendo, vienen muchos personajes para hacer army building. El Bat, por ejemplo, los Viper, en fin, brutal. Pues nada, yo creo que se está confirmando todas las filtraciones, ¿no? Ya llevamos 51 minutos de lo que vendría a ser este directo, de este evento dedicado a lo que vendría a ser G.I.Joe, y no sé, quedan 10 minutos, ¿no? Yo quiero creer que van a mostrar Víbora de Callejón. Si no, pues bueno, tampoco pasa nada, pero sí es verdad que el evento lo merece, ¿no? The figure comes with a bunch of stuff already, and then the challenge to add a fully articulated eagle. Thanks a lot, Lenny. But it came out amazing. Figuring out the articulation. Sorry, not sorry. Yeah. I'm glad we did it. But figuring out how to post into the arm, into the backpack, multiple different wings. Also, it stands up on its own. I think it was an awesome sí, challenge. bueno, está hablando un poco de lo que vendría a ser puntos de articulación, todo lo que vendría a ser la gran cantidad de poses de combate que se pueden hacer con las There's a diorama figuras. shot of that. When you see Por lo the poco que Ecom estoy PDP go up entendiendo, for ¿no? pre-order, you'll be able to see that picture. It looks so good. And I think, you know, my favorite, I think, is definitely been Fiona. I played with a lot of animal toys when I was growing up. And so this is really where... We haven't told them about Fiona yet. No, we did already. No, not yet. We have to tell them about Fiona. It's been a really long month, It guys. has been, prepping bro. for this. We're so happy, but okay, my bad. Oops. Pues ahí vamos, ahí We have one vamos. more figure for you. Please welcome to the Classified series, Crocmaster and his crocodile Fiona. Yes. ¡Oh, Dios! Quite possibly, I think, one of the coolest figures that we've done Woo! so And far. that's right. On the box, the crocodile's name. Brutal, is niño. Fiona. Miren ese This is official. This is now cocodrilo. canon, guys. And we kind of just presented her that way, and everybody in the team was like, yeah, she looks like a Fiona. Yep. So Crocmaster for me, as a kid, I loved Crocmaster. I was super into Impresionante, reptiles and dinosaurs, so of course I gravitated him. Plus, he looked like a luchador. He's an awesome character. But we wanted to modernize him a little bit, and being into reptiles and all that, and we're all super dorky when it comes to details and textures. We're like, let's make him wearing an actual taxidermed crocodile. So actually, what he's wearing on his vest, you can see that's a crocodile basically torso, and on his back, you can see the spines of the crocodile on the actual Mr. Master here, and then his rebreather, which is removable, and Fiona. Pues miren, chicos, o sea, las filtraciones se están cumpliendo. Look at the textures on her. She's incredible. Corey, can you tell us about that? Because we went Hey, amigo Joseph, gracias por estar por aquí compartiendo un ratito con nosotros. Ahí he puesto el banner con todas las figuras que han ido saliendo en el evento. La verdad que, madre mía, el 2022 que nos espera, ¿eh? Ya no solo en G.I.Joe, sino en Master del Universo, Transformers, Star Wars, de locos. Hay que centrarse muy bien, ¿eh? Y eso sin contar los Masters of the Universe Origin y Revelation. Madre mía. Yeah. And, you know, a ton of articulation in this, you know, and particularly happy pues with sí, how the jaw es que, articulation works, so she pero, can snap hombre, down on evidentemente el your más que me ha jaws, llamado la atención ha sido Jungla. you know, and, Storm Shadow she can no me lo also, esperaba, carry pero the Master babies in her estaba mouth, which is dentro really de lo que fun. vendría a ser esas And it is filtraciones, ¿no? crocodile accurate. That is something that
brutal, Absolutely. o sea, brutal. You Clonmaster know, and we está really did study impresionante. crocodiles for this. You know, we wanted to make sure that the scale patterning was accurate to Buah, life. madre You mía, know, Dios. and it just really came to life, and we love it. One of the most El important things cocodrilo le about quita crocodile is protagonismo its a lo que vendría a tail. ser la And figura, so ¿eh? we No es por really nada. wanted to figure out the best way to do that. And Increíble, Chris, tío. you were made that happen. Yeah, so we really had to figure out what the best way. We went through multiple iterations of this tail, and none of them really looked great. You know, it just didn't look like the quality of everything else. Oh So my we God. ultimately resulted 2000, in casi actually nada con estas molding figuras. the tail around a bendy Preciosas, wire. ¿eh? So now you can have all of these poses, Ojalá saquen great looks, ojalá saquen a looks Halle like it's actually Viper, about to víbora de attack. callejón. Yo It creo fits with que, the vamos, quality of the figure como lo and the hagan rest of the ya crocodile. abordan So un super evento excited, super brutal. pumped how it came out. O sea, ya de por sí para mí un 10. O sea, see Fiona in action. una variedad de personajes Check out brutales. this Es verdad que casi amazing todos son de diorama facción shot de from our cobra. photographer Rachel Solo in de the photo G.I.Joe studio. tenemos I would a wager that this is the Spirit, coolest diorama that I have a ever seen done in the Humbler, photo studio. Tiger Form. Rachel built a legitimate pero swamp vamos, on her figurona. table in the photo studio. We put live aquarium plants in it, right. and she let Es me que be no es her para assistant menos. for the Hype day. por It las was really nubes, fun. I amigos. got Es to have kind of que fog in one se nos hand, combustion in the other. viene, So this is an se nos viene un año unedited brutal shot. en lo Like, que this a is G.I.Joe literally se what she refiere y captured while evidentemente she was saldrán on the más floor cosas. taking her fun pictures. De eso no les quepa Gumbo duda, ¿eh? wanted with some gumbo, Yeah, and he got we're gung ho. It was a hard he day got for a lot gung of ho. leather instead. Ese amigo Cristian, gracias And then por we estar have por aquí beautiful compartiendo. new Sí, sí, artwork Snow by Job artist sería brutal también. Es un Priest to personaje celebrate both muy Craftmaster característico, and ¿no? Fiona. Del You know coleccionismo what? de This figuras de artwork acción de reminds me, G.I.Joe we y forgot siempre ha to tell estado you ahí. what they come with. Oh yeah. So artwork, as you can see in the artwork. Yo quiero un víbora de callejón, Croc víbora has de got a whole Fiona's mouth open, callejón. right? Also comes with Quiero Outback este that's got a personaje crocodile en skin 6 on it. Comes with this pulgadas. really cool pistol that is in his holster right now. It's also got crocodile skin on the handle as well. And of course, we have Bueno, pues si no little sale, pues ya será para la Diablo próxima. Me conformaré con la in versión white, and we vintage have y little de molde Georgie moderno. over here. So Really equality in the No naming obstante, también situation tienen que here. mostrar algo de la retro line, ¿no? Amazing. So De la we línea have esta revealed retro 8 fake, a la que classified suelo figures llamar for yo. you today. Hot dog. Like la this línea is que a big day for amigo classified series. Stalker. Like we just revealed a lot of characters. So to sum up, remember that first bat that we showed? Not available for pre-order today. Reveal Pues tenemos more gustos information similares, on him to come. Those Tiger Force and Python Patrol Lo characters necesitamos, will be víbora de available callejón. starting at Vamos a 5 ver. p.m. at Target with limited quantities available on Pulse. Escuché 5 Target. p.m. Me da que es exclusivo de Target, del Crossmaster Master of este. Disguise Zartan. I was like, what's his name again? Master of Disguise Zartan. PulseCon exclusive, available starting 4 p.m. for Pulse Premium members. 5 Claro, p.m. para for los miembros non-premium premium, no members. sé qué, lo pueden And then we have our preordenar. mainline figures, Ya which empezamos are ya con las Spirit, exclusivas. Storm Shadow, and Crocmaster and Fiona. Did I nail everybody? Yeah. Okay, perfect. Who are also going to be available starting at 4 p.m. for Hasbro Pulse Premium members. Vale, on vale, Pulse. vale. And then 5 p.m. for non-premium members on Pulse and at all of the other retailers that you can Sí, sí, se easily está find cumpliendo on toda la G.I. Joe lista. action figures. Kings So I on think War, that was a quick efectivamente, summary, falta and then, víbora de you know, callejón. remember all that. Los gemelos, no estaría mal. I've looked at this a little bit. So Igual más adelante. we're running just Igual like lo the dejan para más Scotias bit long adelante. because we really like talking about our figures. So we're going to speed through some things because, quite honestly, the last thing that we're going to talk about today A lo is mejor lo guardan para probably lo que gonna be vendría a the ser coolest. la Toy But for Fair, now, lo que vendría a we ser ese have evento some de Snake Eyes la content, presentación so del let's juguete, talk ¿no? Lo que Snake vendría a Eyes, ser esa G.I. Joe convención que Origins, se hace en and we're going to febrero, start ¿no? off with this amazing video by street artist Rudy Willingham. Take it away. Joder. ¿Ya está? ¿Se terminó lo de G.I.Joe? No, ¿verdad? Vamos a ver. Pues a ver si sale todo eso. Buah, mi madre, qué truño de película, madre mía. Snake Eyes dice. A ver That qué was miedo so me great. da. Thank you so much, Rudy. We love that video. We were all back here dancing. We're really thankful that you didn't show our dancing. Thank you very much. Thank you. So before we talk movie, with Halloween coming up, who wouldn't want to be the international man of mystery that we are talking about right now? So, hey, Snake Eyes, you want to show the fans their new Halloween costume? Oh, yes. Fabulous. I love it. Work it. Work it. Ooh, with accessories. Vamos, para todos los que les gusta Yes. hacer cosplay de personajes ahí Ninja-tastic. tienen ahí Snake Eyes.
Thanks, Snake Eyes. So you can find this Jason Lee, el costume colega. both in Menos adult mal and que children's llevaba sizes. máscara. Plus, these super cute geeky tikis that we've all been drinking out of all day, you have to buy the silly straws separate. On the new G.I. Joe branded page on Amazon. So lots of really great stuff to find there. But now, we're thrilled to be able to premiere some exciting bonus content from Snake Eyes G.I. Joe Origins, which is now out to own on digital, Blu-ray, and bueno, está hablando de que la película ya la puedes conseguir en Blu-ray, etc, etc. La película Snake Eyes que, vamos, más mala no puede ser, chicos. Let's start it off with some Storm Shadow, because it's kind of a Malísima. big day for Storm Shadow here. So please enjoy this deleted scene of Andrew Koji going absolutely ham on some bad guys. Roll the clip. Por favor, víbora de callejón. ¡Ay! ¿Y este logo ahora? Ah, bueno. Venga, hombre, que esto ya lo ha visto todo el mundo, por Dios. Oh, en Blu-ray. O sea, en 4K Blu-ray. Ya ves tú. No la aguanto en formato normal. Storm Shadow's background in the scene. I mean, who doesn't love to watch somebody else kicking butt? Yeah, I mean, this is not something that I don't want to speak for all of us. None of us could do what he just did in that scene. I don't think. I mean, no. Hombre, yo quiero creer que sí. O sea, la verdad que ahora mismo estamos cumpliendo una hora de retransmisión, una hora de evento. La verdad que no me acuerdo cuánto duraba el evento. Creo que era una hora y pico. Faltan muchas cosas de la línea retro y falta también... To enter, simply comment y falta también a ver si muestran la víbora de callejón. Social by October 24th, 2021 at 11:59 Eastern Time. No purchase Sí, el vehículo en cuestión, el fan, lo que vendría a ser el helicóptero clásico de Cobra está muy bien, pero por lo que me han dicho compañeros, yo he visto el helicóptero en mano, lo he visto y está espectacular, pero la figura es muy mediocre. Es que es lo que me da rabia, y no son baratos precisamente. Es lo que he dicho yo, es una muy buena oportunidad para todos aquellos que se quieren iniciar en el coleccionismo de G.I. Joe. Tienes la opción de comprar estas figuras y vehículos en tiendas, tiene su estética retro, etc, está muy bien. Pero ya para los que llevamos miles de años coleccionando G.I. Joe, que me da la sensación que como que no. A ver, ahí tenemos a la baronesa, que yo la tengo, la figura que está muy bien. Lenny, Chris, and I will actually be back after the featurette with some amazing. Por favor, víbora de callejón, por favor, yo creo que, ay Dios, igual se va para otro evento, macho. I promise, this is gonna be really good. So now, let's watch to learn this, well, sorry, live. Watch this featurette to learn more about what goes into the behind-the-scenes work of the amazing stunt work from Snake Eyes G.I. Joe Origins. Let's take a look. Vamos a ver. I'm David Dowling. I'm the prop master on Snake Eyes. I have a couple of the stunts. Madre mía, le están haciendo una publicidad a la película que vamos, que es brutal, ni se lo merece. Tommy presents it to him when he's sort of wandering the grounds of the castle. Pues sí, no estaría de más. La verdad que esa versión de la baronesa está espectacular y vale mucho la pena. A mí la moto no me gusta nada, me recuerda a las motos de la película Akira, pero la veo muy futurista, no pega para nada con la baronesa, demasiado. Vamos, que si la sacan de forma individual seguro se vende como churro. Getting something that would satisfy Kenji, our Japanese stunt/fight coordinator. He had some samples that he had brought over from Japan that were excellent. So we took some of the ideas of those swords and made our own. Madre mía, bueno, está explicando un poco lo que vendría a ser el entrenamiento y la coreografía de los combates de la película, que bueno, que no están mal, pero macho, a esa película de Snake Eyes Origins le pones otro nombre y vamos, y da mejor el pego. De G.I. Joe tiene el nombre y poco más. Y partiendo de la base que eso no es el origen de Snake Eyes, como todos sabrán.
O sea, yo no lo entiendo. O sea, ¿por qué cambian los orígenes de G.I. cuando ya lo tienes ya establecido, lo tienes en cómic, etc, etc? Qué ganas de cambiarlo todo, macho. Training that we actually went through was predominantly focused on the choreography, because through the fighting and the martial arts, your body changes. Ajá, sí, maravilloso. The basic movements, quite traditional stuff. It's called Tachi Muari. It was finding the movement, the psychology to how we would fight. And Kenji Kanegaki, his genius level. ¡Uf! Como saquen a los visionarios en esa línea o los demás, entonces ya nos explota la cabeza. Eso, vamos, entonces sí va a tocar vender un riñón. Es que no lo entiendo, hay un montón de franquicias de... Ya no de series animadas, porque sí es verdad que además sí tuvo su éxito, pero no tanto como lo tuvo G.I.Joe, ¿no? Y entonces, claro, pero el éxito que tuvo fue en la línea de juguetes, que fue espectacular, esos vehículos y las minifiguras y demás. O sea que si las reeditan, ya no los vehículos, sino los personajes a escala 6 pulgadas, etc., que es la escala que está predominando el mercado desde hace ya varios años ya. Yo diría que prácticamente desde hace 6 años está predominando esta escala, ¿no? Sería una maravilla que sacaran esta línea de figuras de acción evidentemente de visionarias, sería brutal. Vamos a ver. Ok, ahora para complacer a Recoil, vamos a sacar a Víbora de Callejón. Venga, tú sí puedes, vamos. Emily from the G.I.Joe marketing team, and with me are... I'm Lenny from the design team. Chris, engineering. Ay, madre. Awesome. Yo creo que se están pretend like we despidiendo. had like a really cute costume change during the break. Turns out it's really hard to do that live when you have microphones to do. So Esto se acaba, amigos. Nada, Víbora de Callejón va a ser que no. But we are super, super excited to talk to you about the new G.I. Joe retro expression. Reborn. There it is. A ver. That's right, guys. Classic retro 3 3/4-inch O-ring figures. Está hablando de la línea retro clásica. A ver si muestran algo. Hasbro, we are stoked. So really, really fast before we dive into this, what does retro G.I. Joe mean to you guys? Wow, I didn't grow up in the 80s, but G.I. Joe means to me is that anyone from any background, any occupation can come together, work together, become a hero, fight evil. I think that is one of the coolest things to me. And writing off of what you just said, I think to me, like having that 1980s G.I. Joe, super, super diverse group of people, both on the Joes and the Cobra side. It's anyone from around the world. There's no magic in the G.I. Joe universe. It's just really capable people coming together to solve all of these amazing issues. I mean, the issues aren't good, but they're solving. Amigos, yo creo que esto se acaba, ¿eh? Yes. Yo creo que ya de Classifique Series yo creo que han mostrado todo ya. G.I. Joe. I was very much into G.I. Joe toys. Sí, señor, yo creo que se terminó, amigo. To get 2 at a time. I've mentioned that before, and man, like they're heroics. They're doing things for the right reasons. And Cobra was kind of funny but crazy, and it just. Sí, no estaría mal. Yo creo que de hecho. And it means playing outside the de hecho, yo ya les digo, tengo de la línea retro esta, tengo al amigo Stalker y es un figurón brutal. Yo lo recomiendo encarecidamente, por eso digo que es una línea que si lo saben hilar bien, van a captar nuevos coleccionistas y será por personajes, de verdad. Sería brutal que lo sacaran. Claro que sí. Ojalá lo saquen, amigos, seguramente. Totally going to go back and read all of these after our panel is over. But without further ado, we are very excited to announce our first two O-ring figures. So they will be available in a 2-pack exclusively on Hasbro Pulse. So the O-ring line is only coming back to Hasbro Pulse, but please help us welcome back Retro Línea, vamos allá. And Storm Shadow. That's right. So what we're including in this is course classic Storm Shadow and Commando Snake Eyes. We decided to go with up front. As you can see, with a lot of extra accessories that come with stands, nunchucks, the ammo box, extra Uzi, crazy silver gun, because you remember back in the day, sometimes the guns came out of nowhere. And then really cool extra Storm Shadow sword, as well as the box that it'll be in, if I can get that on there. Really cool. I know you all remember the little carrying cases we all had, like cardboard and stuff. So it's right there. They both come in there, and yeah, it's really awesome.
I think these Madre are mía, no me lo absolutely creo. amazing. And Chris, I know that with some of these, so there are like a couple of tiny little tweaks that we did with these. Yeah, so every time when we started this line again, we heard two Pero main vamos a ver, things, esto, two main issues. a ver. Thumbs always broke and the O-rings never lasted. So what we did this time around, we made the lower arms or the lower forearms and Será hands para, made out of PVC. será para, mira, So de we molde don't have to O-ring, give and molde O-ring. in the hands, and no more broken thumbs. And Sí, now señor, molde O-ring vintage. grade silicone, so it'll last much, Chicos, much perdonen la longer. emoción, no Because puedo escuchar allow un poco you- para this will intentar allow you entender for lo que the dice el... Pero generation. yo, a ver, madre mía, You can cook with them, como you sea el know, retorno del molde oral, aunque sea en formato así, en plan... Madre mía. Amazing. So these guys are coming back to the G.I. Joe collection. So they will be available ¡Vuelve la today colección at 4 ochentera! p.m. Eastern Time for Hasbro Pulse Premium members on Pulse, and then 5 p.m. for non-Pulse members. We have big plans for this line moving forward, so expect to see some really great things, including, now that we're on a little bit of a retro kick, Sí, 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 yo creo que va a volver. we have some kind of big news today, right, guys? Yeah, we do. So if I could get like, and we're gonna do Madre this for mía, ourselves sí, because sí, puede ser. we're really excited. Madre mía, Drum roll, please. madre mía, que estoy hasta sudando. We are very, very proud to announce the very first G.I. Joe HasLab. Roll the tape. I'm gonna kick the mustard out of that crazy hot dog. The best is back to celebrate the 40th anniversary of the real American hero Para toy celebrar, line sí, sí. and to showcase the relaunch of G.I. Joe's classic ¡Tómalo! 3 3/4-inch O-ring figures. Van a HasLab brings you the ultimate jet fighter, the G.I. El Joe Sky Sky Striker, niño. Striker. The classic Sky Striker arrives with a modern Oh upgrade. my God! 2 cloth parachutes, a variety of decal options, separate landing gear Dios and loco. wing levers. Dios, qué recuerdos. Dios mío, Dios A mío. never-released code ¡Tómalo! Piloto y copiloto, niño. and Molde O-ring. so much more. Se va a vender. Esto va. Dios mío, Dios mío. Vehículo. Start your ultimate Vale, que va a ser collection and Kickstarter. create a Vale, true-to-life vale, runway vale, experience me parece bien. with incredible add-ons and stretch goals. Con Scarlett. Madre, esto se va a financiar, amigos. Madre mía, claro, los que... The G.I. Joe Sky Striker HasLab. Oh, come on, Duke. Where's your Madre spirit of mía de adventure? mi alma, Give esto a va a ser un teammate a hand. locurón. Send Cobra a message Esto va a they'll ser never un forget locurón. and back it today. Madre mía de mi alma, Dios. Guys, did you have any idea this was happening today? I think we actually may have kept this a secret, which is crazy. Whoa. So this is your 1983 Sky A ver, Striker independientemente de reimagined que... to Madre tell the mía, miren, story miren of el the pit, prototipo. the G.I. Joe Command Center. So this Madre comes with mía. everything you saw in that crazy video, and we have 3 different unlock levels that we will Buah, be talking esto about today. va a llegar This seguro. is insane. Not only that, this is an officially licensed Northrop Grumman product. The original jet was based ¿Qué tal, off amigo of. Jose? So, Gracias por estar por aquí SRP on this is compartiendo. going to run you Hombre, el portaaviones no lo creo, pero es $229.99, que, and claro, we need G.I. Joe, otra cosa no, pero 10,000 vehículos orders medianos to y back grandes this ha offering. tenido Those miles. unlocks kick in at Y evidentemente el 13,000, Sky 16,000, Striker es un 18,000 vehículo orders, muy and we'll talk característico about de... those in a minute. Vamos, But you know, while we're here, era brutal. there's Yo so no lo much tuve, pero stuff sí es that verdad this que thing recuerdo comes with. amigos It que lo is tenían. loaded out. Lo he visto So en each of mano these y pieces help es us to una tell the maravilla. story Y que of lo the pit. saquen It really ahora, creates a true to life runway HasLab, experience bueno, for you. pues This thing's todo gonna look depende amazing on yourself. de... All right, guys, Ahora let's porque está uno rapid fire through all emocionado the y features demás, of this pero lo friend. de So lo que 200 me deck parece blocks on the brutal jet es la itself, vuelta del actually. molde O-ring 200 plus, de right? G.I. Joe, y yo creo que esto es el inicio, ¿no? Yeah. El proyecto este First se time va, ever, vamos, the se va a wing financiar articulation and the seguro landing sí o gear sí, ¿eh? articulation function independently from each other. 2 different levels. Oh my God. So nice. Those levers are a lot easier than the old one. Yeah.
Se va a financiar sí o sí. Yo, para serles sinceros, yo no soy partidario del tema este del Kickstarter, Hasbro, evidentemente, más que nada porque en su momento decidí no comprar nada de forma online, ¿no? Pero sí es verdad que este es un momento brutal en el que vamos, el que esté habituado a este tipo de patrocinio y sea fanático de G.I.Joe, vamos, debe apoyar esto sí o sí. ¿Qué tal, amigo Centenario? Gracias por estar por aquí. Gracias, se agradece. La verdad que la gente de La Palma lo está pasando fatal. Desde aquí aprovecho para darle un fuerte abrazo a todos los amigos, compañeros que están trabajando allí también para un poco, en la medida de lo posible, hacer más llevadero esa desgracia, ¿no? Porque la verdad que el volcán no tiene pinta de parar. Crazy customizable. So this thing comes with so many decals. You'll be able to see on a picture in front of me. We do not have the decal sheets with us. Hombre, lo de los moldes o ring, como es que, vamos, como me los traigan a tienda y demás, o sea, es que los voy a comprar sí o sí. Me parece una maravilla. Yo creo que Hasbro ha tomado lo que vendría a ser la iniciativa que ha hecho Mattel con el molde Origin de Master of the Universe, y evidentemente cuando tú ves las barbas del vecino crecer, tú te copias, ¿no? Un poco así. Viendo el éxito de tu empresa rival, pues intentas copiar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues con el molde G.I.Joe Vintage Ring lo podemos relanzar porque estamos viendo que la empresa competidora nuestra con Master del Universo está reventando el mercado, con lo cual no es descabellado pensar que hayan optado por hacer eso. O sea, brutal. Brutal, yo encantadísimo, impresionante. Y bueno, es que esto lo del Sky Striker, brutal. Madre mía, desde que termine este evento, las redes sociales van a explotar. I mean, you can see it here. This is an insane amount of stuff. La cantidad de accesorios que traen, tenemos los dos pilotos. Brutal, brutal. Y es que yo no entiendo por qué Hasbro ha tardado tanto en reeditarlo, el molde Vintage Orin, porque quieran o no, yo tengo los blisters, ¿no? Los Outback estos maravillosos de Directo Collector, que son de, si mal no recuerdo, creo que del año 2000. Y pues podrían utilizarlos y lanzarlos. Es que miren esa pasada, tío. Es que se va a vender muchísimo. Esto va a ser un éxito rotundo, ¿eh? But on the box cover, it was suggested that perhaps there should have been two miren pilots, eso, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. So now, for the first time ever, Wayne Russell will be an actual El carguero con las armas, están los misiles, el carrito de combustible. Esto va a ser una gozada. The Joes get out right before the Sky Striker gets shot down, so of course we added ejection seat blast effects to make it out just in time. Perfect. Pilot never goes down with the plane. Nope. And to help the Joes land safely, of course, we added the classic parachutes. But this time, they're a soft good material to improve the classic look, as well as these strings now are easily detachable from the back of the seat, so that you're not worrying about untying these strings and putting them away. It makes it very easy for you guys. Yeah, nice and hidden inside the seat, which is really cool. And then also we have the blast effects. So impresionante, o sea, el evento de Hasbro lo está abordando de G.I.Joe, o sea, increíble, increíble. Miren los efectos de llamas, tanto para los misiles como para las tuberas, ¿no? De las turbinas del avión. And then we even am I getting ahead of myself? No, I'm not. No, you're so good. The jet stand. So in the jet stand we added artillery. Madre mía. Yo creo que se va a financiar seguramente. Va a llegar también, van a financiar también los extras, que son el mecánico, el del combustible, el que lleva las armas, a Scarlett, segurísimo. Vamos, no me cabe duda que se va a financiar seguro. And hiding in the Mi madre, a ver qué tiene a la caja. Ahí está, sí señor, el prototipo de la caja. Did a great job. It looks just like the original 1980s toy, except with our que viene con los paracaídas, que viene con madre mía, qué maravilla. Looks amazing. Yeah, looks really amazing. And note that the final box will have artwork on all sides. This is just an early comp
so that you No, can no, actually see, ahí, like, so ahí, the box quédate will ahí, actually be no te this muevas. big. Guapísima la caja, huge and preciosa. full of amazing things. So do a real quick recap of the base offering. So it comes with the Sky Bravo, Striker, Hasbro. the jet stand, the blast effects, the missiles, the fuel Lástima tanks, the que two lo saquen figures, el the tema two este de vehicles. Hasbro, porque si lo saca Everything dentro that de you la see línea retro, on here is les included in the aseguro que yo lo freaking hubiera base comprado. offering. This Se thing lo is juro. Si bananas me for lo lanzan en la línea regular y me lo ponen, $229.99. oye, que me quieres Feel like cobrar I'm 100, on some kind 120, of, I una don't know, relación TV calidad-precio shopping channel. razonable, pero vamos, que se vendería como seriously, churros. Dios limited mío, time miren only, eso. 45-day funding period, as with all HasLab. I was seriously so excited about this earlier that I had press-on nails on, and I like popped them off accidentally because I was like gesturing and playing with the Sky Striker. Oh, it was so good. So Sky Striker funding is going to open basically now, as soon as we stop. Se va a abrir en breve ya lo que es HasLab. Seguramente ya habrá gente que estará patrocinando el proyecto. Yo creo que, fíjense lo que les voy a decir, tanto este como el otro de Star Wars, del Rancor, yo creo que se van a financiar los dos seguros. Madre mía. A ver, ¿qué vamos a mostrar? Unlock, or 13,000 backers, we will unlock, that's right, ahí tenemos a Scarlett, sí señor. Brand new figure exclusive for this HasLab. This will be only Qué time that you can get guapa. her. Bueno, So tampoco que se hayan complicado mucho la vida. Es el molde de Ace con la cabeza de Scarlett y para adelante. Comes with a crossbow. Pero oye, muy bien, molde Aral, sí señor. Me parece maravilloso, tío. And then our second unlock, if I can reach it, there we go. So far away. Is Ripcord. So this is not just Ripcord, it's going to be Night Force Ripcord. And we felt totalmente, that amigo Joseph. Yo también haría lo mismo, Ahora mismo las principales mías son G.I.Joe, Master del Universo, Transformer y Star Wars, si no de preferencia, ¿no? Evidentemente hay épocas en las que colecciono más, por ejemplo, como ahora que estoy más metido con Moto Origin y G.I.Joe clasifique series, tengo un poco aparcado Star Wars porque no ha salido las figuras que me interesen. Miren esos dos pilotos, amigos. Perdón, esos dos ayudantes. Maravillosos. Oh, miren qué guapo. Getting your Sky Striker ready for its next mission. Figurones, esas figuras están geniales. And one of them has a really cute mustache. You know, we've been talking about cute mustaches today. He's got a good stash. Yo creo que sí se va a financiar bien. So, to recap, 1983 Sky Striker, upgraded for the modern era to tell the story of the pit. Bravo por Officially Hasbro. licensed by Northrop La verdad que lo está abordando el evento. $229.99. Only takes 10,000 orders to get this into your hands. Se va a financiar this is the only version of the Sky Striker that exists today. All the pictures that you've seen up here, these are digital renders. This is not a version that exists. So we need your help to bring the Sky Striker. Se va a financiar sí o sí, amigos. De eso no les quepa duda. This is really friggin' awesome. So 10,000 to back, unlocks at 13,000, 16,000, and 18,000. So necesitan 10,000 backers. Sky Striker to life. So now that we've gone through that, as you know, we're going to wrap up the panel really quickly, but it's been a really hard few months for us losing some of our Hasbro family here, including one of the creators. Mira esas figuras moldearán, niño. G.I.Joe, Bob Qué guapo, we put together a little tribute video that we'd love to play for you right now. Vamos a ver este pequeño documental. Sí, señor. El 2022 se viene cargadito con muchísimas novedades, Sí, señor. Este hombre ha sido una leyenda. Gracias a él tenemos los G.I.Joe que tenemos ahora mismo. Se ve que falleció. Madre mía. We just wanted to say thank you to Mr. Purpose for continuing to believe in Operation Blastoff, which is the code name for G.I. Joe back in the day. And that everything we really do on the G.I. Joe line is now because of your work. So thank you so much, and you'll definitely be missed. Esto se está acabando, queridos amigos. That concludes our G.I. Joe panels for PulseCon. So on behalf of the entire G.I. Joe team, we have all of these amazing coworkers who aren't here with us today. Thank you guys for being fans of our products and our brand. We literally couldn't be doing any of this without you. It is only because you are excited about our products and purchasing them.
So, you know, tons of pre-orders. We have all the classified Bravo. things we mentioned in the last panel. La verdad Don't que forget to Hasbro lo ha pre-order your abordado con O-ring este panel figures, de G.I.Joe. Snake Eyes and Storm Shadow. Starting tonight, they're available in a 2-pack. You only have to hit that button once. 4 p.m. for Hasbro Pulse Premium members, 5 p.m. for non-premium members. Sky Striker funding open. It should be now, I assume. I don't know. Nobody in my ear has told me otherwise. Back to Sky Striker. You are seriously not going to want to miss out, guys. And so now we are going to throw it back to our friend Taboo for a musical performance. So take it away, Taboo. And thank you guys so much for having us. Bueno, esto se va acabando, queridos amigos. Aquí tenemos al coleguita. Temazo de G.I.Joe para terminar este evento. Stand up with the First Nations and our people that been living here for thousands of years. Stand up. We've been fighting for freedom since the Nina and the Pinta and the Santa Maria. Stand up. Like Geronimo, Sitting Bull, Red Cloud, Crazy Horse, Leonard Patier. Vamos, temazo. Bueno, pues mientras escuchamos esto, queridos amigos, de verdad muy emocionado, ¿no? Muy emocionado porque yo creo que el evento ha sido brutal, ¿no? Nadie se esperaba este bombazo del molde, del retorno del molde O-ring. No obstante, coger esta información con pinzas, a ver si me entero mejor de cómo ha sido el tema, a ver si va a ser que es solo una excepción, ¿no? Y han sacado este 2-pack maravilloso un poco para celebrar, ¿no? El aniversario de G.I.Joe. Pero en lo que es al evento en concreto se refiere, la verdad que es brutal. Tenemos un montón de personajes brutales. Bueno, pues yo creo que aquí a ver qué dicen. Ya están despidiendo lo que vendría a ser el programa. Prácticamente casi una hora y media del evento que se me ha ido volando. Darle las gracias a todos ustedes por ir, por compartir este tiempo conmigo. La verdad que genial. Y aquí tenemos un poco lo que vendría a ser el resumen de lo mostrado en dicho evento. Y impresionante, o sea, impresionante, impresionante. Impresionante. Ahí tenemos todas las figuras que hemos visto. El Sky Striker, Jungla, Tiger Force, Spirit, Crossmaster, que vamos, que el cocodrilo, vamos, le quitó el protagonismo. Yo creo que, vuelvo y repito, Hasbro lo está haciendo bien. Sí es verdad que tiene que mejorar lo que vendría a ser la producción, logística y distribución a nivel mundial. Porque quieran o no, esta gente se centra solo en el mercado yankee, canadiense y el de Reino Unido, ¿no? Inglaterra, ¿no? Y para el resto del mundo, pues bueno, es un mercado secundario para ellos. Lo que a G.I.Joe se refiere, la verdad que es una pena, ¿no? Pero de verdad yo espero que mejore, y en el tema este del molde O-ring, el retorno, espero que sea para bien y que tengamos muchísimas piezas y que se distribuyan mejor, ¿no? Ahí está evidentemente la reacción de la gente al ver todo eso, todas esas novedades. Es que no es para menos. Disfrutando a tope, queridos amigos, de verdad. Yo creo que el 2022 se viene cargado. Recuerden que más adelante seguramente harán más eventos. Yo calculo que para la Toy Fire de febrero tendremos más novedades en lo que a G.I.Joe se refiere. Y sin lugar a dudas, estamos empezando y el límite es la imaginación. A ver, ¿qué dicen por aquí? Vamos a ver qué es esto. Avalon, no sé qué. Algún videojuego, algo de G.I.Joe. And thank you for joining us today for the Avalon Hill panel of PulseCon. I'm Patrick from the Avalon Hill team and your Bueno, yo creo que esto ya no es relativo a G.I.Joe. If you love games, we have some exciting Vamos a ir quitando por aquí y cortando. Y bueno, de verdad, queridos amigos, un poco para ir cerrando este maravilloso directo de casi una hora y media.
de verdad, a nivel personal, muy contento en lo que a Hasbro y G.I.Joe se refiere. Ha mostrado una serie de figuras brutales. Los rumores y las filtraciones se han cumplido casi al 100%. Nos quedamos con las ganas de ver esa maravillosa figura de víbora de callejón, ¿no? De Halle Viper. Aquí tengo la versión mía molde vintage y la versión molde moderno, que como bien saben es una figura genial. Aquí la tienen. Y bueno, pero bueno, estar tranquilos que seguramente saldrá. Más tarde o más temprano, pero saldrá. Y bueno, y por lo demás, vamos, impresionante, ¿no? Me ha impactado muchísimo lo que vendría a ser la noticia de ese, entre comillas, vuelvo y repito, cojan esta información con pinzas, no estoy muy seguro si va a ser así, pero al ver ese molde de Snake Eyes y Storm Shadow en ese pack, no sé si es algo en exclusiva para celebrar el aniversario de la creación de G.I.Joe o es que va a volver, porque es que fue tanto la emoción que no pude escuchar bien lo que dijo la chica esta de marketing, ¿no? Pero en todo caso, en lo que al evento se refiere, genial. Y yo creo que es digno de, más adelante haré en los próximos días otro vídeo para ver con más calma todas las novedades y compartir y tener otro punto de vista más, entre comillas, más madurado, ¿no? De todo el evento. Y nada, simplemente quiero darle las gracias por compartir este ratito conmigo. Lo he pasado genial. Muchísimas gracias a todos los que han estado ahí siempre apoyando al canal. Muchísimas gracias por compartir conmigo su tiempo libre, que es lo más importante que tenemos hoy en día. Y sin lugar a dudas, poco más que añadir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo aquí en el canal de YouTube del Búnker de Recoil. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.